الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون
وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قيل من إيمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے اپنی گفتگو دا آغاز میں سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سناخانی تو کروں گا توجہ فرمانا جے کرنا دیدار مدینے والے دا سبحان اللہ بھی کہو لفظات غور بھی کرو جے کرنا دیدار مدینے چلو کہہ لو پھر تسی جی حالی پہ ہو تو پھر ماشاءاللہ ٹرو نال میرے جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیادار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے بندے ہوئے کس کاری تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کاری جی نہیں دل وچ پیار مدینے جی نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بڑھ جاتا بیادار مدینے والے دا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے سعودیہ جدی تقریر جا رہے سرستے بڑھیا صحابہ دا
ایمان اللہ نو پسند آیا تائی تے قرآن کہندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کتے قرآن کہندا اولئک حزب اللہ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں شیخ پورہ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں مختلف محلے چو علاقے چو دیہاتاں چو محبت و عقیدت دے جذبات لے کے آنے والے معزز مہمانوں میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڈا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا مولا کریم ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح آج سالانہ تقریب بخاری دے موقع تے اس شیخ پورہ دی تاریخی اور عظیم الشان مسجد ربانی اور اس مرکز جامع اسلامی اندر کٹھے ہو اللہ پاک ایک جنت کٹھے فرمائے آمین تے کہہ دو اے تسی لو تے آمین کہہ دو مولا کریم اسی طرح جنت کٹھے فرمائے حوض کوثر تے اللہ کٹھے فرمائے حضرت حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اور انہوں دے احباب انہوں دے ساتھی انہوں دے دست و بازو جنہوں نے دین دا سلسلہ چلایا جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دیا قبرہ جنت دے باغ بڑھائے حضرت حافظ صاحب اللہ فردوس بریندیہ بہارہ عطا فرمائے اور انہوں دے صاحبزادگان صاحبزادہ حافظ عبدالباسط صاحب شیخ پوری اور میرے برادر عزیز قاری عبد الرحمن صاحب شیخ پوری اور حضرت حافظ صاحب دے جو ساتھی اس وقت موجود نے زندہ نے اللہ انہوں دی زندگی صحتہ چ برکت فرمائے اچھی آمین کہو حضرات رمضان المبارک دی آمد ہے اللہ جاندہ ہے رمضان دی مہکاں تے خوشبو آ رہی ہیں تو بھی آ رہی ہیں رمضان دیا مہکاں اور خوشبو آ رہی ہیں اور جویں جویں رمضان قریب آ رہے اہل ایمان دی خوشیاں بڑھ دیا جا رہی ہیں اہل ایمان راضی ہو رہے ہیں اللہ دا شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے زندگی جو پھر رمضان آ رہے ہیں ماہ غفران آ رہے ہیں ماہ قرآن آ رہے ہیں ماہ صبر آ رہے ہیں میرے مولا آن والا رمضان ساڑھے مقدرہ چ کر دے او دے تمام فیوز و برکات اللہ ساڑھے نصیبہ چ کر دے رمضان المبارک دے روزیاں دی فرضیت دا جدو اللہ نے آرڈر جاری فرمایا مالک کائنات نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیتا ہے یا ایہا الذین آمنو کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے لکھ دیے گئے فرض کر دیے گئے حضرات معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان نل اللہ نو محبت ہی بڑی ہے ایمان والے نل اللہ نو محبت بڑی ہے اہل ایمان نل اللہ نو پیار بڑا ہے
توجہ کرنا انشاءاللہ ساری بات ایمان دی ہوئے گی یا اہل ایمان دی ہوئے گی. ایمان اور اہل ایمان دی بات ہوئے گی. بندہ مومن جڑا صحیح معنی اندر مومن ہے، اللہ نے مومن اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ مومن نو بخار ہو جائے تا گناہ چڑھتے ہیں، سر درد ہو جائے تا گناہ چڑھتے ہیں، مومن دا کوئی پیارا بچھڑ جائے تکلیف ہوئے تا گناہ چڑھتے ہیں، مومن نو کاٹا پہ جائے گناہ چڑھتے ہیں، مومن دا کوئی پیارا فوت ہو جائے، تسی بھی بولو بولو، گناہ چڑھتے ہیں. حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا مومن دے پیر تے کانٹا چب جائے، کنڈا لگ جائے، آج جڑی معمولی جی تکلیف ہوئی ہے اللہ اے دے نال بھی مومن دے کئی گناہ چاڑ دیندا ہے. اے ہے محبت جو اللہ نو اہل ایمان نہ لے. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ دے ہاں ویسے تو بیت اللہ دی بڑی حرمت ہے، خانہ کعبے دی بڑی حرمت ہے، لوگ ایویں نہیں لکھاں روپے لا کے وہ زیارت کرن جاندے، بڑی شان ہے اللہ نے کعبے دی بنائی، بڑی حرمت بنائی ہے، مگر جدو انسان کامل مومن بن جاندے ایدی نس نس وچ ایمان سرایت کر جاندے اور صحیح معنی وچ مومن بن جاندے. آپ نے فرمایا ایک بندہ مومن دی حرمت اللہ دے ہاں بیت اللہ تو بھی زیادہ ہے. مومن دی حرمت اللہ دے ہاں کہ میں تھکے ہوئے ہو کہ میرے نے رسے ہوئے ہو. مومن دی حرمت اللہ دے ہاں بیت اللہ تو بھی سارے بولو زیادہ ہے. اور سننا ذرا میں عرض کر رہا سا مومن نو تکلیف ہوئے، مومن دے گناہ چڑھتے ہیں اور بے ایمان دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان اللہ نو پرواہ، اللہ نو کوئی پرواہ نہیں ہے. مومن مومن سبحان اللہ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن پڑھیا پہ مومنہ دی شانہ نال. ایک جگہ تے فرمایا ساری انسانیت کاٹے اندر خسارے چھے، والعصر ان الانسان لفی خسر. ہاں ساری انسانیت خسارے چھے، کاٹے دا شکارے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سب تو پہلے اس خسارے تو بچنے والے کون نے؟ وہ اہل ایمان نے، اہل ایمان نے جو خسارے تو بچے. جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کائنات علیہ السلام دے مفسر دور دے مفسر قرآن، یعنی زمانہ رسالت دے مفسر قرآن، جنہاں نو نبی پاک دی دعا ملی، کہو سبحان اللہ، جنہ دے حق وچ میرے محبوب نے دعا فرمائی. وہ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے نے اسی رسول پاک علیہ السلام دے کول حاضر ہوندے، اسی آپ دے کول تشریف موجود ہوندے، سرکار دو عالم تشریف فرما ہوندے، تے جدوں اللہ دا قرآن اتردا آپ دے چہرے پر انوار تے وحی دے آثار نمودار ہوندے. اسی سمجھدے کہ وہی آ رہی ہے اور اسی انتظار چ رہندے کہ ہن اللہ دا قرآن آ رہے ہے، وہی آ رہی ہے، آثار ختم ہون گے، حضور قرآن سنان گے. وہی دے آثار ختم ہوں دے، نبی پاک توجہ کر دے ساڈے ول، آپ فرما دے میرے صحابہ قرآن آئے سنو قرآن. جی تحتا شروع ہوندی ہے سننا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو بولو، اے ایمان والو تسی بھی بولو، اے ایمان والو. جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اسی چوکس ہو جاندے، خبردار ہو جاندے، الرٹ ہو جایا کر دے، خبردار ہو جاندے. لو بھی کوئی بڑا آرڈر آن والے، کوئی بڑا حکم آن والے، اللہ 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 یا اللہ پاک کے بڑے کم تو منع کرنے والا ہے. اللہ پاک دا قرآن دستا ہے نا کہ جدو اللہ پاک نے بڑے بڑے احکام نازل فرمائے، مالک کائنات نے خطاب مومنوں نو فرمایا، ایمان والے نال گل کیتی ہے. اللہ 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 اور سنو اللہ پاک دا قرآن. جناب ابن عباس فرماتے ہیں جدو بڑے
बड़े मसले आए, बड़े बड़े आकाम आए। अल्लाह पाक ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अल्लाह अल्लाह अपने मोमिनां नाल गल कीती है। अल्लाह पाक ने अहले ईमान नाल खिताब फरमाया किवें? अल्लाह पाक दा कुरान सुन लो। मालिक किबरिया फरमाते जुमे दा मसला आया, अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। मालिक किबरिया ने जुमे वास्ते बुलाया। अल्लाह पाक ने जुमे का हुक्म नाज़िल फरमाया। खिताब अपने मोमिन बंदे नूं कीता है। अल्लाह पाक ने खिताब अपने मोमिनां नूं फरमाया। क्यों? अल्लाह पाक नूं पता सी ना अल्लाह अल्लाह जुमे दी अज़ान ना सुन के दुकान बंद करेगा तो ईमान वाला करेगा, जुमे दी अज़ान सुन के मंडी छोड़ेगा तो ईमान वाला छोड़ेगा, जुमे दी अज़ान सुन के अपने कामकार छोड़ेगा ईमान वाला छड़ेगा, जुमे दी अज़ान सुन के अपनी फैक्ट्री कारखाना बंद करेगा ईमान वाला करेगा। बेईमान बंदा इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता, ईमान तो कोड़ा बंदा इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता। इस बात अल्लाह पाक ने गल मोमिनन की थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अहले ईमान अल्लाह ने गल की है। अल्लाह अकबर कबीरा। ईमान वालों जुमे दी अज़ान हो जाए, जुमे का बुलावा आ जाए, फिर चले आओ अल्लाह दे जिक्र वल, अल्लाह दे कर वल चले आओ, अल्लाह दी याद वल चले आओ। खरीदो फरोख छड़ दिया करो, कारोबार छड़ दिया करो, अपने कम धंधे छड़ दिया करो, अल्लाह दे जिक्र वल चले आओ। अल्लाह अकबर। अगर तुहानू पता चल जाए ये तुहाडी दुकानां तुहाडे वास्ते बेहतर नहीं, ये तुहाडे कारोबार तुहाडे वास्ते बेहतर नहीं, फैक्ट्री कारखाना तुहाडे वास्ते बेहतर नहीं, अजान सुन के अल्लाह दे घर आ जाना ये तुहाडे वास्ते दुनिया च भी बेहतर है, कबर च भी बेहतर है, हशर च भी बेहतर है। गल किन्हां नाल कीती अल्लाह ने? सारे बोलो। अल्लाह सानू भी इन्हां च शामिल कर दे, अल्लाह सानू कामिल मोमिन बना दे। आइए सुनिए एक और आयत। मालिक कायनात ने जिहाद का मसला नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक ने खिताब मोमिनों ने फरमाया किवें? या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारह तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह इंज अल्लाह पाक ने बड़े बड़े अहकाम नाज़िल फरमाए, खिताब मोमिना नूं फरमाए। अल्लाह नूं पता सी मेरी खातर कुर्बानी देगा ते मोमिन देगा, मेरी खातर खून दा नजराना देगा ईमान वाला देगा, मेरे राह अंदर माल लुटाएगा ते मोमिन लुटाएगा, मेरे रस्ते च अपनी जान लुटाएगा ते मोमिन लुटाएगा। इस वास्ते अल्लाह पाक ने खिताब मोमिना नूं फरमाया। एक होर है सुन अल्लाह पाक दा कुरान सुनावा। अल्लाह अल्लाह मैं दुआ करना अल्लाह हजरत मुनाज़िर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्ना दे बारे एक दफा मैनू मेरे बड़े भाईजान ने बात सुनाई कि खिताब फरमा रहे सन। एक पाक पतन दे इलाके अंदर खिताब हो रहा सी, एक जंगली जिहा रावी दा बंदा इंज गोडे फड़ के बैठा है। जो 15-20 आयत हजरत हाफिज साहब की जबानों सुनिया ठंडा साह भर कहंदा खवारे इन्ना कुरान है भी कि नहीं जितना मौलवी साहब पढ़ी जाते। उन्होंने बेचारे ने पहली बार इतना कुरान सुनिया, उन्होंने पता ही नहीं सी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात कुरान दे मतवाले दी जमात है, ये जमात कुरान दे परवाने दी जमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए आइए सुनिए जरा, मैं अल्लाह पाक दा कुरान सुनाना चाह रहा हूं। मालिक किबरिया ने रोजे दा मसला नाज़िल फरमाया है, रमजान दे रोजे फर्ज फरमाए। अल्लाह पाक ने खिताब किवें फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू
اگے تسی سناؤ اگے کی ہے؟ کتب علیکم الصیام کتب علیکم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے مسلمانوں توجہ کیجئے ذرا، آج ہر بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھدا ہے، سود کھاندا ہے مومن سمجھدا ہے، جوئے بھی کھیلدا ہے اپنے آپ کو مومن بھی سمجھدا ہے، شراب بھی پیندا ہے اپنے آپ کو مومن بھی سمجھدا ہے، رشوت بھی کھاندا ہے اپنے آپ کو مومن بھی سمجھدا ہے، شرک بھی کردا ہے، نامراد اپنے آپ کو مومن بھی سمجھدا ہے۔ آؤ لوگ اللہ دے قرآن کو پوچھئے نا، اے عرشا والے یا ربا او کیڑے لوگ نے جنہاں نوں تو ایمان والے کہنا ہے؟ اللہ سونے کیڑی خوبیاں تیرے مومناں دیاں مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اہل ایمان دیاں موٹیاں موٹیاں خوبیاں سمجھائیاں۔ مالک کبریات نے فرمایا اللہ 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 انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ خالق کائنات نے اپنے مومنوں دا تعارف کروائے۔ کون مومن؟ اللہ اللہ اللہ۔ مسلمانہ کون مومن؟ کیڑیاں نشانیاں مومنہ دیاں، کیڑے اوصاف مومنات ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے مومن دی نشانی میرے مومنات مومن بندیاں تے بندیاں دی نشانی جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل اللہ پاک کو ڈر جاندے نے۔ مومن دی نس نس وچ اللہ دا ڈر ہوندا ہے، مومن اللہ کو ڈردا ہے۔ سارے بولو مومن اللہ کو۔ مومن قدم قدم سے اپنے رب کو ڈردا ہے، او دی نس نس وچ اللہ پاک دا ڈر ہوندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، سارے کو رحمت اللہ، پھر کہو اللہ دے ولیاں دا نام آئے رحمت اللہ علیہ کیا کرو، صحابی دا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرو، کسے نبی دا نام آئے علیہ السلام کیا کرو، ساری کائنات دے سردار دا نام آئے، انبیاء دے سالار دا نام آئے، تیرے میرے دل دی بہار دا نام آئے، پھر صلی اللہ نبی پاک دا نام آئے کی کہو گے؟ بولو بولو ذرا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے جن بات میں سنانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام احمد کو ایک بی بی آئی رحمت اللہ تعالی علیہ، آ کے مسئلہ پوچھنا پی حضرت جی میں سوال کرنا چاہنی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میرا کمانے والا کوئی نہیں، میں غریب عورت ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، میں چرخے تے سوت کتنی ہوں اور سوت کت کے بچیاں دا پیٹ پال لیا۔ مسئلہ یہ پوچھنا چاہنی ہوں کہ رات دا کتیا سوتر تے دن دا کتیا سوتر ایک پا ویچیا کرا کہ وکھرا وکھرا مولا وکھرا وکھرا ریٹ لایا کرا، رات دا کتیا سوتر تے دن دا کتیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ مائی نے کیسا مسئلہ پوچھیا ہے اور مینوں کی پتا رات دا کتیا کنجدا ہوندا ہے دن دا کتیا کنجدا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام صاحب فرمان لگے بی بی ذرا وضاحت کرنا، مینوں تے پتہ نہیں رات دا کتیا تے دن دا کتیا، اے دا فرق ہی ہے، او بھی تاگا اے بھی تاگا ہے، او بھی سوت اے بھی سود، فرق ہی ہے۔ بی بی کہندی حضرت جی رات نو روشنی تو ہوندی نہیں، میں دیوا بالنی ہاں تے دیوے دی روشنی تے کتے تاگا بریک ہو گیا، کتے موٹائی چ آ گیا، شائننگ نہیں رہندی، اور سورج دی روشنی اندر تاگا ایک ہو جا ہوندا ہے، شائننگ ہوندی ہے، صفائی ہوندی ہے۔ مینوں اللہ کو ڈر لگدا ہے کسے گاہک نال دھوکھا نہ ہو جائے، کتے گاہک نال دھوکھا نہ ہو جائے۔ اے لوگ نے جنت دی نس نس چلا دا ڈر ہے۔ مالک کائنات نے انہاں لوگاں دے بارے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اہل ایمان
ایمان دی نشانی مومنہ دی خوبی ہے کہ قرآن سن کے مومنہ دی ایمان زیادہ ہو جاندے ہیں. اہل ایمان قرآن سن دے نے ایمان بہار آ جاندی ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومن گانے نال پیار نہیں کردا, مومن موسیقی نال پیار نہیں کردا, مومن میوزک نال پیار نہیں کردا. اللہ اللہ اللہ. مومن فلماں ڈرامے نال پیار نہیں کردا, مومن اللہ پاک دے قرآن نال پیار کردا. اب ماشاءاللہ رمضان آ رہے ہیں نا, مسجد میٹنگ ہو رہی ہے جی, حافظ قرآن لے آنے, قاری صاحب لے آنے جڑے شیخ مائکلی طرح قرآن پڑھن, جنہ دی تلاوت وچوں شیخ سدیس دی خوشبو آئے, شریم دا لہجہ ہوئے, خوبصورت قرآن پڑھے. تے کئیاں مسیتاں چ جناب پنڈ والے اکٹھے ہو کے بیٹھے نے, اسا پچھلے سال والا قاری نہیں لے آنا جڑا گھنٹے چ تراویح پڑھاوندا سی, اسا تے قاری شالی مار لے آنا. کیڑا قاری لے آنا؟ ہاں قاری شالی مار. تو یا کم از کم قاری تیز گام جڑا 15 منٹ تراویح وتر فرض ہر شے وٹ تے رکھ دے. تے پھر تراویح پڑھ کے نا مار کے جو باہر نکلدا ہے نال گولی دی سگڑ لائے گا, کش لائے گا, نالے گول چاڑے گا, نالے کہندا سواد آ گیا, 15 منٹ ہر شے وٹ تے رکھ دیتی. یعلمون تعلمون اللہ اکبر, یعلمون تعلمون اللہ. کوئی پتہ نہیں میں کی پڑھے ہے, نہ کچھ عوام دے پلے پیا, نہ اس ظالم دے اپنے پلے پیا. ہاں ہاں اے دنیا پاگل نہیں جڑی لکھاں روپے خرچ کر کے مکے جا رہے نے, مدینے جا رہے نے, عمرہ کران گے حج دے برابر ثواب ملے گا. عمرہ کران گے حج دے برابر ثواب ملے گا. اور رمضان اندر اللہ پاک دا قرآن سنان گے. اللہ اللہ اللہ. لوگ پیسے خرچ کر کے جا رہے, اللہ تانوں بھی لے جائے. جڑا ہولی بولدا اگلے سال جائے. لو جی انجم صاحب نے اشارہ کیتا ہے تواڈے واسطے دعا کر دیے, اللہ انہاں دی ماں نو جنت دے, تانوں اللہ مکے مدینے لے جائے. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے. ایک دن گجرال دے علاقے تقریر کرن جا رہے ہیں, بس ایویں گنگنان لگ پے, جملے بن گئے. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے, کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے. سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا. اللہ سانو بھی سد کے اوتھے, اللہ تانوں بھی سد کے اوتھے, اللہ سب نو سد کے اوتھے زمزم دے جام پلاوے. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے. بڑا خوبصورت جملہ ہے. او مدینے دے دیوانو, مدینے دیا پیاریاں گلیاں جتھے لائے نبی جی تلیاں. پھر کہو سبحان اللہ. مینوں داد دین واسطے, اپنی محبت اظہار واسطے کہو سبحان اللہ. مدینے دیا سونی گلیاں جتھے لائے نبی جی تلیاں. مدینے دیا پیاری گلیاں جتھے لائے نبی جی تلیاں. جو سیاں ویکھن چلیا اللہ خیر دے نال پہنچاوے. اگ پڑک دیے وچ سینے کہندا جانا مکے مدینے بل جانا. کوئی سندھ جائے, کوئی پنڈی جائے, کوئی چنگ جائے, کوئی اس میں اگاں لنگ جائے, اسی اپنے پیار دی گل کرنی ہے. اگ پڑک دیے وچ سینے بس جانا اسا جانا. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد, مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. بس جانا ہے مکے مدینے بل جانا. مکے مدینے کڈے قسمت والے جینے جنہ ڈیرے اوتھے لائے. اللہ اکبر کبیرہ, بات دور نہ چلی جائے. اہل ایمان پیسہ خرچ کر رہے ہیں, عمرے تھے جا رہے. آپ نے فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل بالحج. جیڑا بندہ رمضان عمرہ کرے گا اللہ حج دے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اللہ اللہ. اور پھر اللہ پاک دا قرآن سننے واسطے دنیا جا رہی ہے, پیسہ خرچ کر کے جا
آ رہے. سبحان اللہ سبحان. مزہ آ جاندہ ہے. اور جدو رات دے سناٹے اندر جدو آسمان بھی ساکن ہوندہ ہے, ہر پاسے ہوت عالم ہوندہ ہے, بس ایک قرآن دی آواز آ رہی ہوندی ہے, حرمین شریفین قرآن نال گونج رہے ہوندے نے. سبحان اللہ. اہل ایمان ہاتھ بندے ہوندے نے, اکھیاں چانسو ہوندے نے, اکھیاں چانسو ہوندے, ہوٹاں تے کپ کپی دا عالم تاری ہوندا ہے, رو رو کے اللہ پاک دا قرآن سن رہے ہوندے نے. اور بہاراں لگی ہوندی ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.